dia praktis karya dia sama 50 tahun, nggak pernah pameran sama sekali. Nggak pernah pamer. Nggak pernah pameran. Artopologi hari ini ada di Baik Art Gallery, lokasinya ada di Pondok Indah, Jakarta, untuk pameran solo perdana salah satu seniman Korea namanya Choi Sang-chul. Hari ini kita bakal ditemenin sama Adia, salah satu owner dari galerinya. Halo. Sekaligus lihat dong, dia ada off animo juga. Oh iya, betul. Adia, jadi apa nih, what's happening right now? Very important for our gallery because we're having a legendary Korean artist datang ke Indonesia for the first time, yaitu Mr. Choi Sang-chul. Dan pameran namanya Bumul, which is basically about emptiness. Dia ngomong tentang emptiness. Dan semua karya-karya juga ntar kita bisa lihat is talking about emptiness. Jadi kita ayo lead the way. So as you know, the gallery we like to put a lot of contemporary artists. We're here in Jakarta, ada juga di LA dan Korea. Kebetulan ini artisnya memang dari Korea, jadi kita mau bawa dia masuk ke Indonesia for the first time, and hopefully Indonesian collectors bakal appreciate, dan Indonesian market juga bakal lihat, wow, this is something interesting and different gitu. Cool. Well, ini ada Mas An. Halo Mas. Let's go in. Tapi di sini berarti siapa aja bisa datang atau Siapa mesti aja- ada siapa aja bisa reservation datang. atau gimana? Siapa aja bisa datang. We're open from today, tomorrow actually, today is the VIP night. Until the 24th of next month. Jadi 24 April sampai 24 Mei. So please come. Cool. So as you enter the gallery space, there are a lot of explanation about like the artist, about like what he's trying to portray. You guys juga bisa lihat about his biography. And if you guys check our Instagram page juga ntar bisa lihat dokumentasi dia gimana sih cara prosesnya dia bikin karya-karya ini. So let's go. Wow, beautiful space ya. Baru aja diganti lantainya. Betul. Dedikasi itu namanya. Dedikasi. Because again, ini kan kita artworknya a lot of black, right? A lot of black, a lot of natural colors. Jadi kita juga mau bikin galerinya tuh seperti natural, you know, naturalnya which is concrete. Dan juga we feel like the concrete brings out the artwork. Dia lebih dapat aja gitu. Yes sih. Let's start over here. So we can start by seeing his art pieces. Art piecesnya itu betul-betul, again, it says Bumul kan, which is conveys emptiness. Dia tuh, he tells himself he's not the creator of the artwork, but he creates the process, and the process creates the art. Rada dalam sih. Iya, dalam banget. Dia tuh bisa dibilang experimental contemporary art. Wow. And a legend juga ya. Betul, and a legend. Experimental tuh gara-gara dia pakai a lot of objects untuk bikin artnya. Seperti bola-bola, seperti pebble, seperti batu. Dan a lot of his media itu pakai ink. Jadi seperti ini kalau bisa dilihat, it seems very random kan. Tapi dia itu di sini pakai batu yang dicelup di ink. Terus dia bakal randomly lempar itu batu, dan misalkan itu land di sebelah sini, yaudah dia start di sebelah situ, terus dia bakal gerak-gerakin, dan he lets the rock create its own artwork. Jadi makanya mungkin dari sini dia gerakinnya ke sini, dan because of that it's very natural, it's very by chance. So it's almost like let life happens. Gitu Exactly. So dia selalu bilang he is not the creator of the work actually. He facilitates the creation of the work by itself gitu. Wow. Ini, Dan semua ini seniman. ini ya, umur berapa beliau? 78 kalau nggak salah. Wow, So he is pretty old. But old but gold. Terus dia, can you tell us kayak legendary-nya tuh kenapa? Kenapa dia disebut seorang legend?
Because he is one of the first one to be able to have this concept, Okay. to have this process of making. Biasanya orang selalu bilang I create this work, tapi dia nggak seperti itu kayak tadi aku bilang. Dia tuh I facilitate these objects to create this work. Jadi lebih apa ya? Lebih dalamnya lebih spesial gitu, because he is not the one yang bikin brushnya seperti ini seperti itu, enggak. Dia let the item do its Dan dia work. pasti juga nggak ada kayak mikir, oh ini harus jadi bentuk No planning. sesuatu gitu no ya. planning sama sekali. It let chance do the planning. Ah, wow. Makanya a lot of his work juga berubah tergantung dengan moodnya, dengan feelingnya gitu kan. Because if you let the chance do it ya, without plan ya, tergantung feeling dia hari itu kayak gimana, makes the artwork. Kayak misalkan seperti ini, if you can feel it, it feels very comfortable, bulat-bulat, soft gitu, happy. Itu gara-gara dia bilang, this is one of his artwork and dia lagi state of happiness. Oh, I see. Makanya moodnya kelihatan banget di artworknya. Iya, Dan kalau iya, bisa lihat artwork yang lain mungkin seperti ini mungkin is in a more stressful mood. Jadi memang kayak reflect banget di artworknya. Kalau yang itu mungkin lagi kayak colorful mood Betul, gitu kan. betul. Karena itu cuma satu-satunya ada color. Ada warna, Ada betul. Betul. Very correct. So why his artworks are very special is juga dia tuh pakai this process dan dia ulangi 1000 kali. Oh, oke. Jadi let's say yang seperti ini, Iya. dia lempar bolanya itu 1000 kali dan dia gerak-gerakin 1000 kali. Abis 1000 dia hitungin, dia bakal stop. And itu bilang, okay, this artwork is done. Sama seperti a bunch of his artwork seperti ini, Iya. dan ini juga, dan itu juga, itu 1000 kali semuanya. Dan itu dihitung sama dia. Is there any significance of the 1,000 I think toss? it's about meditation juga kan, like Okay. abstract. So for him, it's a chance to meditate. It's a chance to relax juga. Maybe relax or be angry or just I don't know, a chance for him to express his emotion. Dan menurut dia 1000 kali itu it makes sense gitu. Okay. It's enough time for him to actually be a part of the artwork. Okay, I see. Wow. This is very special. Gara-gara yang ini dia pakai bambu. Bamboo. Yeah, Oke. I think there are a lot of emotions, kan banyak cipratan seperti itu. Itu dia bilang dia pakai bambu dan basically bambunya itu ditaruh ink dan bambunya dia pokoknya dia pukul-pukul kanvasnya Okay. dengan bambu. So you can see there's a lot of I guess anger, a lot of cipratan gitu kan. dan ada quite ada lines-nya gitu ya. So yeah, his emotions reflect to his artwork. Mungkin lagi marah kali ya. Betul, Jadi ya, dia itu kayak I lagi think- pengen pukul orang. I think so. I think so. Daripada pukul orang, oke yaudah Iya, kanvas itu pakai aja. kanvas aja. I think so. Oke. Oke, kita bisa mungkin ke yang belakang. So this is very special because this is his wall. So this is 100 pieces. 100 pieces, 100 oke. pieces. Kenapa dia mau bikin 100 pieces? Gara-gara, like I said before, a bunch of his work, like this one, itu dia prosesnya 1000 kali kan. Ya. Tapi dengan ini dia mau split 1000 kali itu dengan 100 piece. Jadi Oke. satu piece-nya dia bikin 100 kali. Oke, Jadi dia wow. bagi 100 pieces by 100 jadi 1000. And this is all canvas ya? Oh, kanvas. Berarti. Dan prosesnya again is the same, where he flips the bola, the stone, and then he lets it move around, and then it becomes like this. Oke, dan ini semua one piece. One piece. Oke. Nggak boleh kayak cuman satu aja Nggak boleh. gitu ya. One piece. Ini actually one of the favorite punya Choi Sang-chul. Ya. And I don't know if this is actually for sale. I don't think so. Oh really? Oh, Yeah. so ini his special piece His special berarti. piece. Oh, oke. Wow, So we're tapi just showing it just to see like the grand yeah, of yeah, what yeah, it yeah. could look like. Because this is quite iconic of him, Very right? iconic. Yeah, Very yeah. iconic. Very iconic. Wow. So again, untuk bikin seperti ini, it's like you need a lot of patience, right? You need a lot of patience. You need to be in the zone gitu to make it. 1000 kali kan lama banget. That's why also namanya Bumbu Wish Emptiness, where menurut dia you need to empty your mind. Okay. Empty your mind, just do the work and let the Enjoy emotions the go. process. Enjoy aja. If you're angry, let yourself be angry. If you're happy, let yourself
Be happy, but stick to the 1000 times process. Terus ntar bakal jadi karyanya sendiri. Is it kayak about achieving perfection for him? No, not really. Okay. Actually, it's maybe the opposite. He doesn't want to chase perfection. He just let it be on its own. If Kalau jadi ya udah. Kalau jadi ya udah, kalau Kalau enggak enggak ya jadi. udah. You know, it's fine. But it's basically making chance great gitu, or not great, but it's the result. If it's great or not great, it's still a result gitu kan. And he wants that to. We need to accept that. Maybe it could not be great, maybe it could be great, but it's still art. Oh, ini banget. Ya, dalam sih. Dalam banget. Iya. Lumayan mikir juga ya. Betul. Dan nggak cuma kanvas tapi ada kertas juga yes. ya. Ini Oke. kita bilangnya as drawings. Oke. So actually prosesnya it's still the same, but just the media is different aja. Yeah, But yeah. again the process is pretty much the same. Oke. Wow. And again dia pakai warna black, kenapa? Gara-gara black represents emptiness kan. Ya. And a lot of black and white itu orang tuh mikir gitu. Ya, what is this? Maybe it makes you feel nice, makes you feel uncomfortable. But again, everything is the process of looking the artwork and having you yourself experience the artwork on your own. Dan mungkin maksudnya one of the thing about abstract itu kan kayak your interpretation sama my interpretation tuh mungkin bisa beda gitu betul, ya kan. beda. Mungkin kayak ngelihat ini aku very chaotic, very unsettling, tapi mungkin kayak lo suka karena Betul. it's calm, it's different shapes gitu. Jadi kayak which is okay ya sebenarnya kan. Betul. Again juga, that's his process of creating because dia nggak plan. He lets the object interpret by itself gitu. Oh iya. Iya kayak gitu kan. Iya. Jadi he lets us interpret his work, tapi he also lets the object interpret its own thing to create the piece itself. Jadi everything betul-betul not planned is by chance aja gitu. Dan nggak ada bener salahnya kan Nggak ada bener sebenarnya. salah. Oke. Kayak tadi aku lihat ada piece di depan tuh yang menurut aku tuh kayaknya dari semuanya ini kayak agak nakutin gitu Coba ya. kita lihat. Let's see this work. Kayak yang ini ya. Oh, yes. Kayak mungkin karena di yang lain tuh ada curves-nya, ada very fluid, tapi ini kayak tegas gitu. Tegas banget ya, correct. Well, ini juga the process 1000 times juga. Wah, ini tapi bisa sampai gini tuh 1000 gitu ya? 1000 kali. Again, the process maybe at that time dia memang maybe in distress or lagi stress or lagi I don't know, maybe the feeling juga dia lagi tegas atau gimana kan, which portrays to like what he is doing right now. But I think kalau ini prosesnya ya, dia taruh inknya tuh di tengah. Oke. Terus dia lempar batu, terus let it like slide. Wow, sabar ya berarti orangnya ya. Sabar banget. Kayak gue nggak sabar aja, jadi mungkin nggak bisa, nggak bisa bikin beginian. Oke. Oke. Oh wow, jadi total ada berapa piece di sini? Waduh, John ada berapa piece di sini? Including paper. Ini John by the way, John, partnernya dia juga di sini. 30 piece. Oke. 30 piece. Gila, luar biasa. Did he tell you about bahwa karyanya si Choi ini dia praktis karya dia sama 50 tahun nggak pernah pameran sama sekali. Nggak pernah pameran? Nggak pernah pameran. Jadi ini baru pertama kali. Jadi pertama kali ada di Seoul, baik. Dan yang kedua pertama kali di Indonesia. Jadi dia itu praktisnya itu sama 50 tahun dia bikin karya, tapi karya itu tidak pernah dipamerkan. Jadi untuk master his teknik atau his yang kita bilang itu ya mumol itu ya, the art of basically creating painting tapi bukan melukis, ya kan? Nah dia bikin karya itu sama 50 tahun baru dia merasa kayak oke, gue udah perfected my style. Baru dia mulai masuk ke komersil. Oh wow. Yes, gitu. Jadi benar-benar kayak ngikutin prosesnya, Benar, trying to master benar. the process. The process. Itu, Nah, sampai benar-benar dia merasa kayak oke, udah cukup nih. bener, udah cukup baru kayaknya gue sudah saatnya gue masuk ke dunia komersil.
Makanya beberapa karyanya dia itu sekarang sudah dialokasi sama museum. Salah satu yang satu karya di belakang Ya. itu sudah dipunya Oh, yang Lakma. tadi yang Iya, 100 pieces itu ya? sudah punya Lakma Museum. Oke. Gitu. Wow, keren banget. Jadi, Gitu sih. Emang ini must have buat collector piece banget. Secara langsung, iya karena dia again he's 77 years old, jadi nggak banyak seniman yang basically bisa intinya kalau kita belajar silat lah ya, untuk jadi master kan butuh waktu lama gitu, baru gue bisa lebih more zen, lebih tahu lah. Biasa kadang kan ya, kalau orang Dan udah orangnya kan juga kelihatan. iya kan biasa orang kalau udah sabuk hitam kayak lebih diem, pas sabuk putih masih kayak ngomong mulu gitu kan. Nah ini kan kayaknya lebih mantap gitu kan. Jadi kayaknya I think dia udah mastered the style yang dia mau, baru dia mau keluar ke dunia baru ngomong kayak this is me gitu. Itu sih sangat menarik banget Iya, kan. gila banget Sangat nih, menarik. gila. Emang kalau kayak gini tuh emang harus ngerti ceritanya, ngerti Bener, senimannya, riset bener. juga gitu Betul. ya, baru. Bener. Kalau nggak, maksudnya kelihatannya kan kayak, gue juga bisa di rumah gitu Iya, kan. benar. Ya dan nggak tahu ada yang ngomong nggak kan setiap lukisan itu kan dia bikin 1000 kali teknik. Jadi contoh ada batu dilempar 1000 kali. Iya. 1000 itu berasal dari agama Buddha. Jadi angka 1000 itu is the perfect number kalau di Buddha itu. Gitu. Karena jadi painting itu there's no ending and there's no beginning di mata dia. Jadi dia menemukan satu arithmetic di mana kata oke gue melakukan semua 1000 kali. Jadi dengan angka 1000 itu karya itu sudah kelar. Oke. Gitu. Jadi itu ya kayak cuman pokoknya ulangin aja prosesnya terus-terusan. Terus-terusan. Ya, intinya kalau kita ngomong orang Jepang dulu, orang Jepang ada the master of making rice for sushi kan. Iya. Jadi selama 20-30 tahun bikin Bikin nasi benar, aja gitu, tapi nggak menjadi bikin yang lain. tapi menjadi enak banget lah gitu. Jadi, almost the same. Itu analogi is like that actually. Wah, gila sih, tapi Jadi ada kesabarannya kan Intan buat bikin gitu. Enggak sih, jelas gitu. Jelas enggak. Oke, tapi ini emang berarti tipe-tipe karya yang emang harus datang sendiri, di experience sendiri karena the videos and the photos just don't justify kan gitu. Oke, jadi bisa datang selama 1 bulan. Yap. Baik Art Gallery di Pondok Indah. Oke.